لاسوري حط خلي لاسوري خلي هذا كتاب خلي هذا كتاب كيما الصباح شفنا باللي بور كريي ان فيشي فورم نروحوا للريبرتوار اللي انا حابين نخدموا فيه كيف لو ميم برانسيب كليك دروا نوفو الصباح شفنا فيشي فورم دوك نشوفوا لا جيو داتاباز la base de données géographiques, database, base de données géographiques. Il y a deux types, il y a une géodatabase fichier ou géodatabase personnelle. الفرق اللي ما بيناتهم c'est que la personnelle هذه moins performante que la géodatabase fichier dans le sens وين une géodatabase personnelle ما تحملش tout type de fichier وعندها une capacité de stockage limitée à 2 gigas je pense 2 gigas تما تقدر ترفد حتى ل 2 gigas par contre la géodatabase fichier ترفد حتى ل 1 تيرا et plus وتحمل tout type de fichier معناتها word powerpoint dxf etc تحمل type de fichier كل حنا on va faire une géodatabase fichier donc fichier donc كليك دروا nouveau géodatabase fichier نسميها كنسميوها NSH على الانتيريور دون جيو داتاباز شوف شنو نقدر ندير نوفو تو سا جو بو الكري ها راهم لي كلاس دونتيتي اللي كنا نحكيو عليهم اكزاكتومون لا ميم ايكون برك هذه جايه اون غري شوف تولا لا ميم ايكون تاع فيشي دو فورم برك هذه جايه اون غري Le jeu de classe d'entité, c'est un répertoire تاع les classes d'entité. الخاصية تاعو هو انه كاع les classes d'entité اللي يكونوا لداخل عندهم la même référence spatiale. C'est un répertoire qui contient des jeux de classe d'entité. Le jeu de classe d'entité donc نديروه une table c'est une table, un tableau c'est une table. Une classe de relation nous permet de mettre en relation deux classes d'entités, ou la deux tables, ou la une table et une classe d'entité. C'est une classe de relation, لازم نديروها كان عندنا par exemple un tableau فيه الأسماء تاع personnel تاع les universités وعندنا un fichier de forme ولا une classe d'entité. Une classe d'entité من جهة أخرى فيها la localisation des universités مثلا. Donc on met en relation les deux. Catalogue d'images ما يهمكمش pour l'instant. Le jeu de données raster ما يهمكمش. La mosaïque هذه غدوة نشوفها. La mosaïque c'est un répertoire de raster géoréférencé. عندكم une zone كبيرة لازم لها دي راستر باش تكوفريوها كيما شفنا البارح. نقدروا نديروهم او كل à l'intérieur d'une mosaïque qui va nous permettre de faire un mosaïquage automatique. À condition que les rasters soient géoréférencés. غدوة الصباح إن شاء الله نشوفها. Donc نروحوا directement la classe d'entité. On va créer une nouvelle classe d'entité. درنا les زواد, درنا les routes, درنا les forêts, نديروا l'urbain. Donc c'est pas le même principe. هنا c'est pas le même principe que le fichier de forme. هنا لازم نمدوا كلش منا على الدخلة بهذا الويزارد هذا بهذا l'assistant. Donc on va lui dire urbain. نقدروا نمدوها un alias. Un alias c'est une description. Le nom ما يحمل ni espace, ni caractères spéciaux, ni plus, ni والو. Donc le nom on est restreint, on est limité. Par contre l'alias نقدروا نديروا واش نحبوا. قال par exemple répartition des zones urbaines. كيف هنا on est obligé de choisir quel type de géométrie راح نخدموا بها. Donc l'urbain ça va être des polygones. Polygones تعرفوهم, ligne تعرفوهم, point تعرفوهم. Multipoint c'est des entités هما plusieurs points بصح ils les considèrent comme une seule entité, comme étant une seule entité. C'est-à-dire في الدessin تشوف plusieurs points بصح في الطابلو تلقى une seule ligne. هذو هما les multipoints. Les multipatchs c'est les entités en 3 dimensions.
Les entités en 3 dimensions, كما les bâtiments هكذا تلقى polygone مكعب. هذا هو الملتي باتش. كما اللي يخدمون في جوجل سكتش اب، كما اللي يخدمون في 3 دي اس ماكس اكسيتيرا. دونك سي دي زونتيتي en 3 dimensions يسموا في اللوجيسيال هذا ملتي باتش. Les cotations هما les distances. عندهم une classe spéciale à l'intérieur d'une géodatabase. Les annotations, c'est les étiquettes. Les classes d'annotation sont des classes d'étiquettes. Les étiquettes اللي شفتوهم نتوما هذوك les labels يقدروا ينداروا dans des classes d'annotation où ils sont plus manipulables, où on a beaucoup plus d'options et d'outils. On va se contenter في البوليغون تاعنا. Les coordonnées M et Z pour l'instant ما يهموناش. Le système de coordonnées, remarquez à chaque étape مع هذا اللوجيسيال دائما à un certain moment لازم il faut qu'on affecte un système de coordonnées. نقولوا له l'UTM WGS. La tolérance خليوها par défaut. الباقي vous pouvez le laisser par défaut. la table هنا تتعمر. la table هنا تندار. non خليه texte type خليه texte superficie en double. terminé. ها مراهم répartition des zones urbaines. ها راه دارها وهاي لا طابل تاعنا كامله كيما درنا. من بعد لو ميم برانسيب اديتور اوبري اون سيسيون دو ميزاجور يقول لك على منك راح تخدم. قال انا راح نخدم على لي بارسيل urbaines. اوكي اي سي اكزاكتومون عندي مشكل d'affichage. J'ai un problème d'affichage. C'est exactement le même principe. Donc, ناخذ les deux fenêtres et je commence à vectoriser. S'il y a une zone urbaine quelque part, مثلا قال هذا type administratif, bâtiment administratif, هذايا commercial مثلا هذايا c'est une habitation. Tel. Donc, point de vue mise à jour, point de vue édition, c'est la même chose. Mais la création, la création, il faut que vous ayez déjà créé une géodatabase. Ou lors de la création d'un fichier de forme, qu'il y ait un assistant, تبعوه تقراه وتعمروه. ماشي حاجة صعيبة، normalement واحد يعرف يقرا يعرف يخدم به. عنده les avantages اللي شفتوهم, c'est-à-dire vous pouvez créer plus de choses qu'un fichier de forme, parce qu'un fichier de forme, qui dit par exemple le nouveau fichier de forme, هنا ما عندكش عندك point polygone multi point multi patch فم تحبس. Mais بصح une classe d'entité qui dit nouveau classe d'entité, vous avez deux types واحد اخرين زيادة هما les cotations ou les annotations. Plus حاجة أخرى هنا regardez ce que vous pouvez stocker. Donc propriété نزيدوا champ نزيدوا un autre champ نسميوه image. À l'intérieur d'une classe d'entité, vous pouvez avoir un champ de raster, image. واش حاب يقول؟ حاب يقول باللي كي تفتح une session de mise à jour هذا دوك نونجستريه باش parfois il bug vectorisation.
وتجي لهذا تحب تزيد له عندك باغ اكزومبل اون ايماج على ليمابل هذاك ولا على لونتيتي هذيك سواء ايمابل ولا طريق ولا نيمبورت كوا، تحب تزيدها تشارجيها برك. ما نعرف لا عندي اون ايماج كيلكو بار، دوكيومون اركجيس، ليزيماج ما نعرف، ما عنديش. سي عندي باغ اكزومبل تيان جي جوست باش تفهموا برك كارت مثلا، ناخذ هذا donc à l'intérieur d'un champ on stocke une image. هذا غدوة كي تحكم ليدونتيفيان il faut que je sauvegarde. اوكي قلت لك باقي كراكي هذا هو فيه مشاكل. هذا تحكموها وراه، هاي ليماج تاعو فيزيونيها. هادو ليزافونتاج تاع لي كلاس انفان اونتر اوتر ماهمش الكل،